जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छे आपण मैंने मु तो बहुत ही भलरे अच्छी बार आसला आम घरे हो जाए होई कौन आज आइस आसो घर को तो जेहेतु बार अच्छी आम मैंने आसी जोबरा बेले कंकड़ा नवापाई तो चल कंकड़ा किनिबा तो कंकड़ा जो खाया इच्छा होता तो फ्रेश कंकड़ा तो आम पागा मार्केट मिलबनी पागा हाट में आम मिल जाए कंकड़ा कि सी मला कंकड़ा जेहेतु फ्रेश कंकड़ा खाया इच्छा तो आम पलू जोब्रा जोब्रा ब्यारेज जाइए देखला बेलू कंकड़ा देखी पड़े केते सुंदर चलुँच पूरा गोड़े रबर बंधा से पूरा फ्रेश कंकड़ा को आम कि 2 ରୁ 2.5 किलो भाई कंकड़ा कारण आमर तो फैमिली मेम्बर बड़ थे कारण आमर बड़ापा घर आमर समस्ते एत लोक जिते हेल्ला अधिका टिके दरकार जेहेतु से अधिका कंकड़ा आनीलु तो किनला कहूँ भांगी देवाई सी कंकड़ा भांगुंट आ घर को आइला माँ बढ़िया भाव आउ जहाँ सब थी छड़े छाड़देला तो देखिए माँ छोट छोट पीस कर भांगी देती जमीक आमर समस्त को सामान भाग में खावा मिल तो आमर मसला भी माँ बढ़िया से कषि नेला मसला तार बहुत ही नॉर्मल मसला जोटा कि आम चिकेन मसला जमती हुए से टाइप्र मसला आउ एत सुंदर झोल करे माँ कंकड़ा झोल जे आम खाई खाई पूरा हाथ चाटी चाटी खाऊ तो आम घर कंकड़ा झोल तो बहुत ही कम हुए कमन बेसी आम घर मटन तो मटन भाई जेहतु खाया भल पाए तो बेसी आने तो जेहेतु कंकड़ा गुड़ा बहुत ही मोटा मोटा बड़ बड़ होता माँ गोटे छोट शिलुपर नहीं कि बढ़िया से छेची देता ताको भाजी नब तापर माँ जमीक सीटा भल भाव पूरा बढ़िया से भाजी तरकारी पड़ला बेले टेस्टी झोलटा बहुत ही टेस्टी लगी था तो माँ ताको बढ़िया भाव देखी पारे केमी छेची दे जमी तादर पूरा भल भाव खोलटा आराम से भांगी जीव आ छुआ मैंने भी आराम से खाईपर दीदी कुनी कुनी छुआ दीटा अच्छे तो से तो खाइला बेल असुविधा हम से खाईपर आम मैंने तो कामुड़ी खाईदेव कि छुआ मैंने खाईपर से माँ तक भांगी नहीं छुआ भी खाईपर आम मैंने भी बढ़िया आराम से खाईपर माँ तो एपटे कंकड़ा भाजुचे सेपटे तार मसला कषुची मसला कषिक माँ आलू पकई कषि सारे तो आलू भी आम पाखापाखि सीझीगला और एपटे देखिपे कंकड़ा गोड़ पूरा बढ़िया भाव भाजीगले माँ तो कंकड़ा भाजिक एक थोई देती अलरेडी आ गोड़ को सब भाजार लगी तो देखिपे आम कंकड़ा एक भजा थुआई मसला भी आमर हो गला माँ देदेला भी पानी तो पानी देकी आलू किस समय सीझापी छाड़देला तो जेहेतु आम घर गोटाए प्रकार आइंस केवे हुए से जड़े मछड़ा नहीं जाऊला माछ मारिक मांटुर माछ तो दीदी ताको देखिकी लोभे गले तो एत सारा माछ देखिकी आम दी जन दुकान फेरला घरे एत सारा माछ तो एत सारा माछ देखिकी पूरा मुंड खराब एत माछ कौन हम एत मछरे आम देखला बायन तार ठीक देखु मामा तार माछ बाछे लगी तो मांटुर माछ आज हम रात झोल आ खरा बेले आम झील खाइब मांटुर माछ भजा तो मामा तार माछ भाजियार लगी बाछियारे पुआ देखुना ये बाण फुटला खरा उदुदिया बसिक बाण फुटाऊँ आ माँ तार ये तरह मांटुर माछ धोइला मांटुर माछ धोइबार टेक्निक भी गोटे अच्छी से बाली खाई था बाली की पाटी बाहर कर पेट चिरा हेनी से बहुत ही बड़ टेक्निक जोटा कि आजिकल पिला आम मानक आसेनी तो माँ तक बढ़िया भाव में बाछी बुचिकी दीदी आ माँ तक बढ़िया भाव धोई धाई हलदी लुण गोल देता एवं खायापी किटा मांटुर माछ माँ भाजी नब तो चलो देखा सब दीते लगा आगे अब न मांटुरी माछ पूरा छौणा हो कन कन ना भाई एपटे टिक कमी एपटे पूरा कमी काटु पको पको माछ बड़टा ना तरकारी रेसिपी आपण मानक सर्ट भिडियो अपलोड करने तो आम तरकारी देखिए बढ़िया भाव में फुटीगला आमर आलू भी सीझीगला
କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଭଜା ହେଇକି ରଖିକି ଯାଇକି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଣି ଗୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାର ସେଇଟା ଚୋବେଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଉପାଳ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉ, ମଜା ଲାଗେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ମା ତା ଦେହରେ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବ, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ହାଲକା ପକାଇଦେବ। ତରକାରୀ ରେସିପି ପୁରା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପରିକା। ତ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଦିଦି କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନଥିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ତରକାରୀ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛି। ଆଉ ମା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ନେବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଆମ ତରକାରୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦେଖି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ଆମର। ଆମର ଯେବେ ବି ଆଇଁଷ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତ କେବେ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସକାଳୁ ହେଇଥିଲା ରୋହି ମାଛ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଆମର ହେଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ପୁଣି ମାଣ୍ଟୁଳି ମାଛକୁ ରାତିକି ତରକାରୀ ହେବ ସାରୁ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ପଡ଼ିକିନି। ସେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟି, ତ ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇ ନଥିଲି, ଯେହେତୁ ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋର ମନ ନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଲୋ ତ ଏନ୍ତା ଥାଳିଆ ଗୋଟେ ଭାତ ଦେଇଦେ, ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଝୋଳ ଟିକେ ନା ପକାଇଦେ, ଦେ ଗୋଳେଇ ଦେ ପକାଇ ଦେ ଦେ ତା ଦେ ଦେ ଇଏ ଖାଇ ଦଉଛୁ ଖାଇବ ଖାଇସାରିବଣି ଆଉ ବଢିଆ ତ ନା ଠିକ ହେଇଛି। ଆଇଥର ଅଲଗା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଳେଇ ଦେବି ତୋର ଖାଇବୁ। ମାଛ ନେଇଯିବୁ ସବୁ। बहुत पानी है आलू चकड़ी टेस्ट ଭଲ ଅଛି। पानी दे का मुझे ताकू नहीं पड़ा ଯା ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଖାଇ ଗାଧେଇ ଯାଇନୁ ପେଟ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ପେଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଦେ ଆଉ ଆମର ରବିବାର ନେଇ ଆସି ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ। ଖାଇବ ଆସିଲେ ଖାଇବ, ତ ଖାଉନ ନ ଖାଇଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମା ଆସେ ତୁ ଖାଇଲାନି ସେଠି, ତୁ ଖାଇଦେ ସେ এই মাছ নেবো ଦଉଡ଼ା দাদা দেবে রসুন দিলে ଖାଇସାରିବଣି। ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ଥାଉ ବୋଲି। ଚକଟୁନି ଦେନା ଆରୁ ମୁଁ ଚକଟି ପାରିବି, ମୋ ନଖ ନାହିଁ। ମମ୍ମି ଦିଦି ତରକାରୀ ନହେଲା मम्मी मोटे भाग देला कि नहीं रा भाग दे पानी आने में दिए बहुत कहते अगर मैं ले ଓ ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ବାଇଗଣ ଆକ ହାୱାର ନା ମୁଁ ଖାଇବା ଏଇ ବଡ଼ ଖାଇବୁ ନା, ତାକୁ ଆଗୁଆ ଦେଇଦେଉନୁ। ଏଇଟା ମାଂସ ବା। माछ बगा खाई ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ, ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଶିଗାଲି ଟିକେ ନା ଖାଇ ଦେଉଛି, ଭୋକ ଲାଗିବ। ମାଛ ମାଛ ଦେଇଛୁ ପଡ଼ିବ आइले तो दुनिया रे केबे कंकड़ा खाई ଆଇ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇ ଗଦେଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ ଧୂଆଁ। କାଳେ ଖାଇ ଆଉ ଏତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଛୁ, ଏ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଚୋବେଇବା ଚୋବେଇ ପକା ଗୋଡ଼। ଦିଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ପୁରା ଧୂଆଁ କରିସାରିଲୁଣି। ତ ରୂପା ନମ୍ବର ବସିକି ଏଠି ତା ଗୋଡ଼ ଚୋବଉଛୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବ ତ ଖାଇକି ପୁରା ଗଦେଇକି ଧୂଆଁ କରିସାରିଲୁଣି। ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ଚାଇ ମୁଁ ଆଉ ରୂପା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଥିଲୁ। ମାଆ ତାର ଏପଟେ ବସି ଟେଇପ ଏପଟେ ବସି ଖାଉଛି, କାରଣ ମାଆର ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ମାଆ ତାର ତଳେ ବସିପାରେନି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଖାଇକି ପୁରା ଧୂଆଁ, ଭାତ ଫାତ କିଛି ବି ଘରେ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।